ఉన్నావా అని అడిగాను. पहले छोकरे को बुलाया और कहा तूने एप्पल खाया? அந்த ஃபர்ஸ்ட் சன் அவன் முதலாவது மகன் சொன்னான், நான் ரூம்ல போய் ரூமை பூட்டி கொண்டேன், யாருமே இல்ல, நான் அந்த ஆப்பிளை சாப்பிட்டு விட்டேன் என்றான். The eldest son said, I'd been to a room and locked it behind me. There was none in the room and I ate the apple. మొదటి కుమారుడు చెప్పినాడు, నేను గదికి వెళ్ళి తాళం వేసుకొని ఉన్నాను, నేను తిని ఉన్నాను, ఎవరిని చూడలేదు. सबसे बड़ा लड़का ने कहा कि मैंने दरवाजा को बंद करते हुए अंदर जाकर एप्पल को खा लिया. இரண்டாவது மகன் சொன்னான், நான் கட்டிலுக்கு அடியில போன, யாருமே இல்ல, நான் அதை சாப்பிட்டு விட்டேன் என்றான். And then the second son said, I went underneath the cot, I ate, no one saw me. రెండవ కుమారుడు చెప్పినాడు, నేను మంచం కింద వెళ్ళి తిని ఉన్నాను, ఎవరు నన్ను చూడలేదు. दूसरा ने कहा कि मैं बिस्तरा के नीचे में जाकर एप्पल को खा लिया. மூன்றாவது மகன் சிறிய பையன் வந்தான். The little fellow came. మూడవ చిన్న కుమారుడు तीसरा वो छोटा बच्चा आया. கையில ஆப்பிள் இருந்தது. And he had the apple still in his hand. చేతిలో యాపిల్ ఉన్నది. उसका हाथ में एप्पल था. அவருடைய தகப்பனார் கேட்டார், மகனே நீ இந்த ஆப்பிளை நீ சாப்பிடவில்லை என்று கேட்டார். Father asked, son, you did not eat this apple? తండ్రి కొడుకుని చూసి అడిగినారు, కుమారుడా నువ్వు యాపిల్ తినలేదా? पिताजी ने कहा, बेटा तूने एप्पल नहीं खाया? அப்போது அந்த சிறிய பையன் சொன்னான், எங்க சண்டே ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க, நீ என்ன செய்தாலும் இயேசு உன்னை வாட்ச் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறார் என்று. For 2 verses the little fellow said, in the Sunday school I was taught, whatever I do my Jesus is always watching me. ఆ యొక్క చిన్న కుమారుడు చెప్పినాడు, మా యొక్క సండే స్కూల్లో మీరు ఏమి చేసినప్పటికీ దేవుడు మిమ్మల్ని చూస్తున్నారని. तब छोटा लड़का ने कहा, संडे स्कूल में सिखाया गया, मेरे टीचर ने कहा कि परमेश्वर जो भी तू कुछ करता है परमेश्वर तुझे देखता है. நான் கிச்சன்ல போனேன், வாஷ்ரூம்ல போனேன், பெட்ரூம்ல போனேன், கட்டில் கீழே போனேன், மோட்டர் ரூம்ல போனேன், எல்லா இடத்துலயும் இயேசு என்ன பார்த்து கொண்டே இருக்கிற உணர்வு காணப்பட்டது. Went to the kitchen, dining hall, bedroom, under the cot, to the washroom, wherever I went I had a feeling that my Jesus was watching me. నేను కిచెన్ కి వెళ్ళి ఉన్నాను, బాత్రూమ్ కి వెళ్ళి ఉన్నాను, అలాగే అన్ని స్థలంలో వెళ్ళాను, మంచం కింద వెళ్ళాను, కానీ దేవుడు నన్ను అన్ని స్థలంలో దేవుడు చూస్తున్నాడు. मैं किचन में गया, रूम में गया, बिस्तर के नीचे गया, बाथरूम में गया, सब जगह मैं यीशु मसीह को देख पा रहा हूँ. இப்போ சொல்லுங்கள், யாருக்கு உண்மையான தேவ பயம் காணப்பட்டது? Now you tell us to who of the three had the true fear of God. చెప్పండి, ఎవరు దేవునికి భయం కలిగిన వారు? अब आप कहिए, इन तीनों में किसको परमेश्वर का भय था? சிறிய பையன். நமக்கு அதே போல தேவ பயம் இருக்கும். நம்ம என்ன செய்தாலும் தேவன் என்னை கவனித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் என்றால் நாம் எந்த விதமான தவறும் செய்ய மாட்டோம். That little fellow, in the same manner, if we also have the fear of God, God is seeing us, we will commit no mistake. ఆ యొక్క చిన్న కుమారుడు వలె దేవుడు మనల్ని ఎల్లప్పుడూ చూస్తున్నాడని మన యొక్క తలంపు ఉన్నట్లయితే మనం తప్పిదము చేయము. वो छोटा बच्चे के समान हमारे जीवन में भी भय रहना चाहिए कि परमेश्वर हमें देखता है. அருமையான பிள்ளைகளே, உண்மையான தேவ பயம் காணப்பட்டால் நம்ம மற்ற எல்லா எதிர்மறையான பயத்திலிருந்து கர்த்தர் விடுவிப்பார். Beloved children, if only we have the true fear of God, then the Lord will set us free from all negative fears. ప్రియమైన పిల్లలారా, దేవుని భయం అంటే మనలో ఉన్నట్లయితే అన్ని భయం నుండి ఆయన తొలగించును. यदि हमें परमेश्वर का भय रहने से, इस दुनिया का भय से परमेश्वर हमें वंचित रखता है. எதிர்காலத்தை குறித்த பயம், the fear of future. ఎందు నిమిత్తం దేవుని భయము. நம்முடைய வாலிபர்களுக்கு அநேகமா இந்த நாட்களில் இருக்கிற பயம் ஃபியூச்சர், எதிர்காலத்தை குறித்தான பயம். The youths that these days have one fear a lot, that is the fear of future. యవనస్తులు రానైన దినమును గురించి అధికంగా భయపడెదరు. जवानों को भविष्य का भय ही उनके जीवन में सताता है. சில பேருக்கு காக்ரோச், பாம்பு, நாய் கண்ட பயம். Some others are afraid of cockroaches. When they see a dog or a serpent, they get frightened. కొందరికి పాము, సర్పము, కుక్క అంటే అందరికి భయము. कोई लोग कुत्ता को देखते हैं, सांप को देखते हैं तो डर लगता है. அருமையான வாலிபர்களே, உண்மையான தேவ பயம் தான் நீ எல்லா தேவையில்லாத பயத்திலிருந்து நீ விடுவிக்கப்படுவாய். Beloved people of God, if only you have the true fear of God, you will be free from all these other fears. ప్రియమైన వారలారా, నిజమైన దేవ భయం అంటే ఇటువంటి అన్ని అనవసరమైన భయం నుండి తొలగింపబడుటయే. प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपके जीवन में सच्चा भय, परमेश्वर का भय रहने से इस दुनिया का सारे भय हट जाएगा. தேவ பயம் பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க நமக்கு உதவி செய்யும். The fear of God will help us to live a holy life. దేవుని భయము పరిశుద్ధంగా జీవించుటకు సహాయం చేయును. परमेश्वर का भय आपको पवित्र जीवन बिताने के लिए मदद करेगा. இதுதான் சங்கீதம் 25ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. And that is the reason why in Psalm 25 verse 14 there is కీర్తనలు 24 12వ వాక్యం. भजन संगीता 25वां अध्याय 12 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं,
அவர் தமக்கு பயப்படுகிறவனுக்கு தாம் தெரிந்து கொள்ளும் வழியை போதிக்கிறார். Unto them that the Lord chooses, he teaches them his ways. దేవుడు తనకు భయపడే వారికి ఆయనకు మార్గమును బోధించును. वह कौन है जो यहोवा को भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिसके वह प्रिय प्रसन्न होता है चलाएगा. கர்த்தர் தெரிந்து கொள்ளும் வழி அதுதான் பரிசுத்த வழி. The way that the Lord chooses is the way unto holiness. దేవుడు కోరుకున్న మార్గము ఒక్కటే, అదే పరిశుద్ధ మార్గం. जो परमेश्वर का मार्ग है वही मार्ग पवित्रता का मार्ग है. பரிசுத்த வழி யோசேப்பின் ஜீவிதத்தில் தெய்வ பயம் காணப்படுது. எனவே தேவன் பரிசுத்தத்தை குறித்தான ஒரு வழியை அவனுக்கு காண்பித்தார். In the life of Joseph, the fear of God was seen. That's why God displayed to him a way of holiness. యోసేపు యొక్క జీవితంలో పవిత్ర మార్గము, దేవుని యందు భయం కలిగి ఉన్నాను కనుక ఆ యొక్క పరిశుద్ధ మార్గం బోధించెను. यूसुफ के जीवन में पवित्रता का मार्ग दिखाई दिया क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था. யோசேப்பின் ஜீவிதத்தில் ஒரு பெரிய சோதனை உண்டானது. But in the life of Joseph, there was a great temptation. యోసేపు యొక్క జీవితంలో గొప్ప పరీక్ష ఏర్పడెను. यूसुफ के जीवन में एक परीक्षा आया. அவன் ஒரு வாலிபன். He was a youth. అతడు ఒక యవనస్తుడు. वो एक जवान था. அவன் மிகவும் கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுது அவன் மிகவும் அழகானவன் என்று அழகானவனாக காணப்பட்டான் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. The Bible also says about him, he was fair to see. దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతున్నది అతడు మిక్కిలి సుందరుడు. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बहुत सुंदर था. எனவே அவனுடைய ஜீவிதத்தில் ஒரு சோதனை உண்டானது. And therefore in his life was a trial. ఆయనకు జీవితంలో ఒక పరీక్ష ఏర్పడెను. इसलिए उसके जीवन में एक परीक्षा आई. அவன் போத்திபாரின் வீட்டில் இருக்கும்போது அவன் தனியாக இருக்கும்போது ஒரு பாவம் செய்யக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் உண்டானது. When he was in the house of Potiphar, when he was all alone, an occasion had come for him to commit sin. పోతిఫర్ ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పరీక్ష ఏర్పడెను పాపం చేయనట్లుగా. पोतीफर के घर में जब वो अकेला था पाप करने का एक समय पहुंच गया. ஆனால் அவனுக்கு தேவ பயம் காணப்பட்டபடியால் என்ன செய்தான்? But because he had the fear of God, and what did he do? ఆయనను దేవుని భయం తనలో ఉన్నందువల్ల తను ఏమి చేశాను? परमेश्वर का भय होने के कारण उसने क्या किया? தன் ஜீவித்தை பாதுகாத்துக் கொண்டான். He preserved his life. తన యొక్క జీవితమును కాపాడుకొనెను. उसने उसके जीवन को रखवाली किया. அங்கு யாரும் இல்லை, அவன் தனியாக காணப்பட்டான். There were none but only him. అక్కడ ఎవరు లేరు, ఒంటరిగా కనబడెను. वहां में कोई भी नहीं था, खाली वही था. அருமையான வாலிபர்களே, உன்னுடைய ஜீவிதத்தில் அப்படிப்பட்டதான சில சந்தர்ப்பங்கள் உண்டாகலாம். Beloved young men, beloved youths, also in your life such occasions could come. ప్రియమైన యవనస్తులారా, మీ యొక్క జీవితంలో అటువంటి స్థితి ఏర్పడవచ్చును. हे प्यारे जवान, तेरे जीवन में भी ऐसा एक समय आया होगा. ஆனால் ஒரு தனிப்பட்ட உனக்கு ஒரு தெய்வ பயம் காணப்பட்டால் உன் ஜீவித்தை நீ பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்ள முடியும். But then if you would have a special fear of God in your life, you would be able to preserve the holiness of your life. ఆయనను ప్రత్యేకంగా దేవుని భయం నువ్వు కలిగి ఉన్నట్లయితే పరిశుద్ధ జీవితం నువ్వు కాపాడుకోగలవు. यदि आपके जीवन में परमेश्वर का भय रहने से आप पवित्र जीवन बिता सकते हैं. அங்க ரெண்டு பேரும் மாத்திரம் தாங்க, யோசேப்பும் போத்திபாரின் மனைவியும். And there were two, Joseph and Potiphar's wife. ఇద్దరు మాత్రమే ఉన్నారు, పోతిఫర్ యొక్క భార్య యోసేపు మాత్రమే. ஆனால் उस जगह में खाली यूसुफ और पोतीफर का मिसेस था. ஆனால் யோசேப்பின் அறிக்கை எவ்வாறு காணப்பட்டது? Whereas to what was the confession of Joseph still? ఆయనను యోసేపు యొక్క ఒప్పుకోలు ఏ విధంగా ఉండెను? यूसुफ क्या गवाही दिया? ஆதியாகமம் 39ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தில் நாம் அதை குறித்து காணலாம். We can read that in the book of Genesis 39 verse 9. ఆదికాండము 39వ అధ్యాయము 9వ వాక్యం చదువుకున్నట్లయితే, read anyone boys. சொல்றான், தேவனுக்கு விரோதமாக இவ்வளவு பெரிய பொல்லாப்பை நான் எவ்வாறு செய்வேன்? How can I do this great wickedness, sin against God? నేనెట్లు ఇంత ఘోరమైన దుష్కార్యము చేసేదను? इतना बड़ा दुष्ट काम मैं कैसे परमेश्वर के आगे करूं? அவனுக்கு காண்பது தேவன் அங்கே இருக்கிறார்ன்றதான ஒரு உணர்வு இருந்தது. He had an awareness God was there. దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడనే గ్రహింపు అతనికి ఉండెను. उसको जानकारी थी कि परमेश्वर वहां में है. என் தேவன் என்னை வாட்ச் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். My God is watching me. मेरा परमेश्वर मुझे देखता है. దేవుడు నన్ను చూస్తున్నాడు. எனவே அருமையான வாலிபர்களே, நமக்கு இப்படிதான் ஒரு தேவ பயம் காணப்பட்டால் நம்முடைய ஜீவித்தை பரிசுத்தமா நாம் காத்துக்கொள்ள முடியும். And therefore beloved, if we have the fear of God, we'll be able to preserve holiness. కనుక ప్రియమైన యవనస్తులారా, దేవుని భయం మనలో ఉన్నట్లయితే పరిశుద్ధ జీవితం మనం కాచుకొనగలము. ऐसे परमेश्वर का भय हमारे जीवन में रहने से हम पवित्रता को संभाल सकते हैं. அருமையான தேவ வாலிபர்களே, நம்முடைய இருதயத்தில் எப்போதும் தேவ பயம் ஆளுகை செய்ய வேண்டும். And therefore beloved young people, the fear of God must always rule over your heart. ప్రియమైన యవనస్తులారా, ఎల్లప్పుడూ దేవుని భయము మనలో ఏలుబడి చేయవలెను. इस कारण प्यारे भाइयों, आपके जीवन में परमेश्वर का भय हमेशा राज करना चाहिए. நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது, கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் டிபார்ட் ஃப்ரம் ஈவில், தீமையை விட்டு விலகுவான் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. And in the book of Proverbs chapter 3 verse 7, he who feareth the Lord will depart from evil. సామెతలు 23:7 వాక్యం, దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే మనకి नीति वचन 3 अध्याय 20 वचन में हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो पाप से बचता है. நம் தீமையை விட்டு விலக வேண்டும். We need to depart from evil. మనం అపవిత్రత నుంచి తొలగిపోవలెను.
நம் தீமை செய்கிற நண்பர்களோடு நமக்கு ஐக்கியம் காணப்படக்கூடாது. And therefore we also must not be in fellowship with friends commit evil. అపవిత్ర కార్యములో మనకు ఐక్యత కలిగి हम ఉండకూడదు. दुष्ट साथियों के साथ संगति नहीं रखना चाहिए. அங்க ஒரு தீமை நடக்கும்போது நம்ம அங்கு செல்லக்கூடாது. அந்த இடத்தை விட்டு நாம் விலகி போய்விட வேண்டும். When evil would take place in a place, we will have to move away from the place. అక్కడ ఒక కార్యం చెడ్డ కార్యం జరుగుతున్నట్లయితే అక్కడ ఉండకూడదు, అక్కడ నుంచి తొలగిపోవాలను. जिस जगह में दुष्ट काम होता है उस जगह से हम भाग जाना चाहिए. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. எல்லாம் சரியாக வசனத்தை கவனியுங்கள். Everyone pay attention to God's word. అందరూ వాక్యమును శ్రద్ధగా వినండి. சில நேரம் உங்களுடைய நண்பர்கள் சில இடங்களில் கூப்பிடுவார்கள். Sometimes your friends may gather together in a place. కొన్ని సందర్భంలో మన యొక్క స్నేహితులు మనల్ని అనేక कई స్థలములకు बार పిలిచెదరు. आपके दोस्त लोग आपको कई जगह में बुलाते होंगे. ஆனால் நீங்கள் ஞானமாக இருக்க வேண்டும். எல்லா இடத்துக்கும் செல்லக்கூடாது. But you must be wise, must not go to every place. ఆయనను నువ్వు జ్ఞానముగా ఉండవలను, అన్ని స్థలముకు నువ్వు వెళ్ళకూడదు. आप ज्ञान से रहना चाहिए, वैसे जगह में आप नहीं जाना चाहिए. சில நேரம் அவர்கள் உங்களை பரியாசம் பண்ணலாம். Sometimes they might even mock you. కొన్ని సందర్భంలో వాళ్ళు అపహాస్యం చేయవచ్చు. कई बार आपको ठट्टा करते होंगे. உனக்கு இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க தெரியாது. They might tell you you do not know how to enjoy the world. నీకు ఈ లోకమును అనుభవించుట నీకు తెలియదు. वे कहते होंगे कि आपको इस दुनिया को अनुभव करना नहीं आता है. நீங்கள் மற்ற வாலிபர்களைப் போல எங்களைப் போல நீ இந்த உலகத்தை அனுபவி. Also like the rest of us, you also enjoy this world. ఇతర యవనస్తుల వలె ఈ లోకమును నీవు కూడా అనుభవించుము. दूसरा जवानों के समान तू भी इस दुनिया को खुशी मना. எங்களோடு கூட சினிமா தியேட்டருக்கு வா. Come together with us to a movie hall. నాతో కూడా సినిమా థియేటర్కి రావు. हमारे साथ में सिनेमा देखने के लिए आजा. நம் பார்க்குக்கு செல்லலாம். Let's go to a park. మనం పార్క్ వెళ్ళేదాము. हम पार्क में जाएंगे. அருமையான தேவஜனமே, நீ அவ்வாறு செய்தால் உன்னுடைய ஜீவிతం நஷ்டப்பட்டு போகும். Child of God, if you listen, your life will be wasted. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నీవు అలాగ చేసినట్లయితే నీ యొక్క జీవితం నష్టపడును. यदि आप इस बातों को सुनेंगे तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा. இன்று தானே ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்டதான தீமையை நீ விட்டு நான் விலகுவேன் என்று. And therefore you need to make a decision today that you will depart from such evils. ఈ దినమందే నీవు నిర్ణయం చేయవలెను, అటువంటి చెడ్డ కార్యం నుండి నేను తొలగెదను. इस वक्त आप निर्णय लीजिए कि ऐसे बातों से मैं दूर भागूंगा. கர்த்தர் வசனம் சொல்லுது, தீமையை தோன்றுகிற எல்லாவற்றையும் விட்டு விலக வேண்டும் என்று. The Bible says you should depart from everything that appear as evil. దేవుని వాక్యం చెప్పుచున్నది, చెడు కార్యం చేయనటువంటి అటు కంటి కార్యం నుండి నువ్వు తొలగిపోవాలని. परमेश्वर का वचन कहता है जो चीज आपको बुराई दिखा देता है उससे आप दूर भाग जाना. சில நேரம் உங்களுக்கு அது தவறாக தோணாது, ஆனால் மற்றவர்களுக்கு அது தவறாக தோணும். நாம் அந்த இடத்தை விட்டு நாம் விலக வேண்டும். Sometimes it might not appear to you as evil, but to the rest it will. Therefore you will have to depart. కొన్ని సందర్భంలో మీకు చెడ్డగా కనబడదు, కానీ ఇతరులకు చెడ్డగా కనబడినప్పుడు మీరు ఆ యొక్క స్థలం నుండి వెళ్ళిపోవాలను. कई समय में आपको बुराई दिखाई देता होगा, दूसरों को तो नहीं दिखाई देता होगा, परंतु आप वहां से हट जाना चाहिए. ஒரு மனிதன் சாராய கடைக்கு தண்ணி குடிக்க போனானா. A man once had been to a arak shop to drink some water. ఒక మనుష్యుడు సారా దుకాణంకు నీరు తాగడానికి వెళ్ళాను. शराब के दुकान में एक व्यक्ति पानी पीने गया. சாராய கடையில் போய் ஒரு பெப்சி குடிச்சாலும் ஒரு தண்ணி குடித்தாலும் பார்க்கிறவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள்? If one go to an alcohol shop and drink a Pepsi or water, what the others will say? ఆ యొక్క సారాయి దుకాణంకి వెళ్ళి నీరు తాగినప్పటికీ, పెప్సీ తాగినప్పటికీ ఇతరులు చూసి వారు ఏం చెప్పేదారు? यदि शराब के दुकान में जाकर पानी पीने से या पेप्सी पीने से लोग देखने वाले क्या कहेंगे? உங்களுடைய மனசாட்சி சுத்தமா இருக்குதுன்னா தண்ணி தான் குடிக்க போனான்னு பார்க்கிறவங்களுக்கு எப்படி இருக்குது? Your conscience is clean. You've gone there to drink water. But how does it appear unto the onlookers? మీ యొక్క మనస్సాక్షి పవిత్రంగా ఉన్నది, కానీ చూచువారికి చూపులకు మీరు ఏ విధంగా కనబడెదరు? आप तो सिर्फ पानी पीने गया, आपका विवेक तो शुद्ध है, परंतु देखने वाला क्या कहेंगे? எனவே அருமையான தேவஜனமே, தீமையை தோன்றுகிற காரியத்தையும் மற்றவர்கள் தோன்றுகிற காரியத்தை நாம் விட்டு விலக வேண்டும். And therefore, beloved people of God, whatever may appear evil unto the others, cease from those. కనుక ప్రియమైన యవనస్తులారా, అటువంటి చెడ్డ కార్యం నుంచి మీరు తొలగిపోవాలను. इसलिए जो कुछ दूसरों के लिए खराब दिखता है उससे आप भाग जाना चाहिए. அது மாத்திரமல்ல, கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் என்பது நம் தீமையை வெறுக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. Not only that, the fear of the Lord helps us to hate evil. అది మాత్రమే కాదు, దేవుని యందు భయభక్తి పాపమును వ్యతిరేకించుట. परमेश्वर का भय हमें पाप को दूर रखने के लिए मदद करता है. சில பேருக்கு பாவம் செய்யக்கூடாது என்று ஒரு அறிவு இருக்கிறது. Some people have the knowledge that they should not sin. కొందరికి పాపం చేయకూడదనే తలంపు ఉన్నది. बहुत लोगों को पाप नहीं करने का एक ज्ञान है. பாவம் செய்தால் எனக்கு தண்டனை கிடைக்கும். If I sin, I will be punished.
పాపం చేస్తే ఏక శిక్ష దొరుకుతుంది. यदि मैं पाप करूंगा तो दंड मिलेगा. பாவம் செய்தால் தேவனை நான் துக்கப்படுத்துவேன். If I sin, I will grieve my God. నేను ఒకవేళ పాపం చేస్తే దేవుని దుఃఖపరిచేదను. यदि मैं पाप करूंगा तो मैं परमेश्वर को दुखित ஆனால் करूंगा. அவர்களுக்கு இருதயத்தின் ஆழத்தில் அந்த பாவத்தின் மேல ஒரு வாஞ்சை, ஒரு விருப்பம், ஒரு நேசம் காணப்படுகிறது. But then within the depth of their heart, they have a love, they have a desire and the affection on the sin. అయినప్పటికీ నీ హృదయాంతరంగమునందు ఆ యొక్క పాపం మీద వాంఛ కోరిక ఉన్నది. परंतु हृदय के भीतर में पाप के लिए स्नेह है. எனவேதான் சந்தர்ப்பம் வாய்க்கும்போது அறியாமல் அந்த பாவத்தில் விழுந்து விடுகிறார்கள். And that is the reason why when an occasion comes without themselves knowing, they fall into it. అటువంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క పాపంలో పడిపోవచ్చున్నారు. इसलिए समय आते वक्त वे पाप में गिर जाते हैं. எனவே வாலிபர்களை ஜெபிக்கும் போது இவ்வாறு ஜெபிங்கள், ஆண்டவரே பாவத்தை வெறுக்க எனக்கு கிருபை தாரும் என்று. That's why hereafter when the youths pray, they'll have to pray, Lord give me grace to hate to sin. కనుక యవనస్తులారా మీరు ప్రార్థించినప్పుడు పాపమును ద్వేషించుటకు నాకు అనుగ్రహించండి అని इसलिए ప్రార్థించాలి. जवान लोग प्रार्थना करते समय प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर मुझे पाप को द्वेष करने के लिए मदद कर. ஆண்டவர் பாவத்தை வெறுக்க பரிசுத்தத்தை நேசிக்க எனக்கு உதவி செய்யும். Lord help me to hate sin and love holiness. పాపమును ద్వేషించ దేవుని పరిశుద్ధ జీవితమును ప్రేమించ సహాయం చేయండి అని. पाप को द्वेष करते हुए पवित्रता को स्नेह करने के लिए परमेश्वर मुझे कृपा दे. உலகத்தை வெறுக்க இயேசுவை நேசிக்க எனக்கு உதவி செய்யும். Help me Lord that I will be able to hate the world and love Lord Jesus. లోకమును ద్వేషించ యేసును ప్రేమించ నాకు సహాయం చేయండి. इस दुनिया को छोड़ने के लिए और परमेश्वर को प्रेम करने के लिए प्रभु जी मुझे अनुग्रह कर. அருமையான ஜெபம், நாம் உண்மையாகவே ஜெபித்தால் கர்த்தர் நமக்கு அப்படிப்பட்டதான ஒரு கிருபையை தருவார். Beloved people of God, if our prayers are sincere, certainly the Lord will give us grace to us. यदि हम सच्चा దేవుని బిడ్డ నిజంగా నువ్వు ప్రార్థించినట్లయితే దేవుడు మీకు సహాయం చేయను. यदि आप सच्चा प्रार्थना हृदय होने से परमेश्वर मदद करेगा. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் அவர் பாவத்தை வெறுத்தார். Lord Jesus also hated sin. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కూడా పాపమును ద్వేషించి ఉన్నారు. यीशु मसीह ने पाप को द्वेष किया. கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது அவர் அக்கிரமத்தை வெறுத்து நீதியை நேசித்தார் என்று. The word of God says they hated iniquity and loved righteousness. ప్రభు వాక్యం చెప్పుచున్నది అక్రమమును ఆయన ద్వేషించి నీతిని ప్రేమించున్నాడని. परमेश्वर का वचन लिखा है कि वे पाप को द्वेष किया और धार्मिकता को प्रेम किया. எனவே தேவன் அவரை ஆனந்த தைலத்தினால் அபிஷேகம் பண்ணினார். And that is the reason why the Lord anointed him with the oil of gladness. కనుకనే సంతోష తైలముతో మనల్ని అభిషేకించెదరు. इस कारण से परमेश्वर ने उसको हर्ष के तेल से आनंदमय किया. எப்போதும் நம்முடைய தலையின் மேல் நித்திய மகிழ்ச்சி காணப்படும். And that's thereafter all our head always there will be everlasting joy. ఎల్లప్పుడు మన యొక్క తలల మీదుగా నిత్య సంతోషం इस కనబడవలెను. कारण हमारे जीवन में हमेशा खुशी रहेगा. எனவே அருமையான வாலிபர்களே, நாம் எப்போதும் பாவத்தை வெறுத்து பரிசுத்தத்தை நேசிக்க வேண்டும். And that's the reason why, beloved young people, we will have to always hate to sin and love holiness. కనుక ప్రియమైన యవనస్తులారా పాపమును ద్వేషించి పరిశుద్ధ జీవితమును ప్రేమించవలెను. इस कारण से हम पाप को द्वेष करते हुए और पवित्रता को प्रेम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए. அக்கிரமத்தை வெறுத்து நீதியை நேசிக்க வேண்டும். And we will also hate iniquity and love justice. అక్రమమును ద్వేషించి నీతిని ప్రేమించవలెను. हम नीति को प्रेम करना चाहिए और पाप को द्वेष करना चाहिए. அப்போது உண்மையாகவே தேவன் உன்னை ஆனந்த தைலத்தினால் அபிஷேகம் பண்ணுவார். Then suddenly the Lord will anoint you with the oil of gladness. అప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఆనంద తైలముతో అభిషేకించును. तब परमेश्वर आपको आनंद का तेल से हर्ष कर देगा. நமக்கு கர்த்தருக்கு பயம் காணப்பட்டால் நாம் எப்போது தேவ சமூகத்தை கனம் பண்ணுவோம். If we have the fear of God found in us always, we will also respect the presence of God. దేవుని యందు భయం కలిగి ఉన్నట్లయితే దేవుని యొక్క సముఖమును మనం విశేషంగా जब हम ఎంచెదము. परमेश्वर को भय मानते हैं तब परमेश्वर के समूह को हम आदर करेंगे. நாம் ஏன் ஸ்கூலுக்கு சரியான நேரத்துக்கு செல்கிறோம்? Why do we go to school on time? ఎందుకు పాఠశాలకు మనం సరైన సమయం వెళ్ళదము? क्यों हम कक्षा में हमेशा जल्द जाते हैं, समय में जाते हैं? சில வாலிபர்கள் காலேஜுக்கு லேட்டாக போனா என்ன ஆகும்? ஆப்சென்ட் உண்டாகும். எனவே சரியான நேரத்துக்கு செல்வார்கள். When some people go to college late, they will only acquire absent. That's the reason why they go on time to college. కొందరు యవనస్తులు కళాశాలకు సమయకు వెళ్ళకపోతే ఆబ్సెంట్ వేదురు అని చెప్పారు. एब्सेंट होने का डर से वे लोग जल्दी कॉलेज जाते हैं. வேலை स्थலத்துக்கு லேட்டா போனால் salary கட் பண்ணி விடுவார்கள். In the same manner, when you go late to work, your salary will be cut. పని చేసే స్థలంకు ఆలస్యంగా వెళ్తే డబ్బు కట్ చేసేది. यदि काम पे हम देरी से जाने से सैलरी कट हो जाता है. ஆனால் தேவ சமூகத்துக்கு எவ்வாறு வருகிறோம்? But when we come to the presence of God, how do we come? అయితే దేవుని సముఖానికి మనం ఏ విధంగా వస్తున్నాము? जब हम परमेश्वर के समूह में आते हैं हम कैसे आते हैं? அருமையான வாலிபர்களே, உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து பாருங்கள். Beloved young people, examine yourself. हे जवान, अपने आप को जांच कर देखिए. ప్రియమైన యవనస్తులారా మిమ్మల్ని మీరు తేరి చూడండి. ఈ సమయంలో நீங்கள் கர்த்தரை கனம் பண்ணினால் தேவ சமூகத்தை கனம் பண்ணுவீர்கள். If you honor God, you also will honor God's presence. మీరు
మీరు దేవుని గణపరిచినట్లయితే దేవుని సముఖమును గణపరిచెదరు. यदि आप परमेश्वर को मान करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति को आप मान करते हैं. உங்களுக்கு உண்மையான தெய்வ பயம் காணப்பட்டால் நிச்சயமாகவே நீங்கள் பரிசுத்த ஜீவன் செய்ய முடியும். If you have a sincere fear of God, it shall be possible for you to live a holy life. నిజమైన దేవుని భయం ఉన్నట్లయితే మీరు పరిశుద్ధ జీవితం చేయగలరు. यदि सच में आपको परमेश्वर का भय है तो आप सच में पवित्रता का जीवन बिता सकते हैं. எனவே 2 கொரிந்தியர் 7 அதிகாரம் 1 வசனத்தில் பரிசுத்தமாகுதலை தெய்வ பயத்தோட பூர்ணப்படுத்த கடவோம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. And that's the reason why in 1 Corinthians chapter 7 verse 1 it is mentioned that perfect the holiness in the fear of God. दूसरा कोरिन्थिय 7वां अध्याय पहला वचन में हम लिखते हैं कि हम पवित्रता में आगे बढ़ना चाहिए. பரிசுத்தமாகுதலை தெய்வ பயத்தோடு பூர்ணப்படுத்த கடவோம். Perfect holiness in the fear of God. పరిశుద్ధపరచుకుంటే దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి. पवित्रता का पूर्णता परमेश्वर के प्रेम से होता है. தெய்வ பயம் இல்லாமல் பரிசுத்தத்தில் பூர்ணத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. Without the fear of God we will not be able to obtain perfection in holiness. దేవుని భయం లేకుండా పరిశుద్ధ జీవితంలో పూర్ణత పొందలేము. परमेश्वर का भय नहीं होने से हम पवित्रता का पूर्णता हासिल नहीं कर पाते हैं. எனவே சங்கீதக்காரனை போல நாமும் ஜெபிக்கணும். கர்த்தாவே உமக்கு பயப்படும்படிக்கு உம்முடைய நாமத்துக்கு பயப்படும்படிக்கு என் இருதயத்தை ஒருமுகப்படுத்தும். And that's the reason why like the psalmist we need to pray that I may fear thy name, make my mind one. కనుక కీర్తనకారుడు వలె మనం ప్రార్థించవలెను, నా యొక్క హృదయంలో దేవుని భయమును ఏకాగ్రత చేయమని. इसलिए भजन संगीता कहता है कि परमेश्वर मुझे भय दे ताकि मैं एक मन से तेरी आराधना कर सकूं. ஆங்கிலத்தில் சொல்றது unite my heart to fear thy name. உமக்கு பயப்படும்படிக்கு என் இருதயத்தை ஒருமுகப்படுத்தும். Unite that I may fear thy name, unite my mind. నీకు భయపడినట్లుగా నా యొక్క హృదయమును ఏకాగ్రత చేయము. ताकि मैं आपको भय कर सकूं, मेरे मन को एक कर दे. எனவே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் தாவீது ராஜாவை போல நாம் சங்கீதக்காரனை போல நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். Like the psalmist David we need to pray daily. इस कारण ఒక దినం కూడా మనం దీన్ని విడకుండా కీర్తనకారుడు వలె మనం ప్రార్థించవలెను. इस रीति से हम भजन संगीत के समान हम भी हर एक दिन प्रार्थना करना चाहिए. परमेश्वर मुझे तेरे भय के द्वारा प्रार्थना करने दे. யார் யாருடைய ஜீவிதத்துல தெய்வ பயம் ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள்? How many of you desire that in your life the fear of God might have its dominion? ఎంతమంది జీవితంలో దేవుని భయం ఏలుబడి చేయవాలని కోరుచున్నారు? அவர் தங்களுடைய வலது கரத்தை உயர்த்துங்க. Such lift up your right hand. मेरे जीवन में परमेश्वर का भय है, ऐसे लोग हाथ उठाइए. ஆண்டவரே என் இருதயத்தில் தெய்வ பயத்தை நீர் உருவாக்கும். Lord, in my heart you form the fear of God. ప్రభువా నా యొక్క హృదయమందు దేవుని భయమును మీరు కలుగు చేయండి. हे परमेश्वर मेरे जीवन में तेरे भय के आत्मा को उंडेल दे. ஒரு நிமிட சத்தம் உயர்த்தி நாம் கர்த்தருக்கு அந்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Lift up your voice and for the grace of God praise him. ఒక సందర్భం కూడా మనం శబ్దంను హెచ్చించి దేవుని కృప కొరకు उस समय స్తోత్రించదము. आपके आवाजों को उठाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, तारीफ சத்தமாக कीजिए. சத்தமாக ஆர்ப்பரியுங்கள். Let's lift up a voice and praise the Lord. శబ్దముగా ఆర్భటించదము. जोर से तारीफ कीजिए. praise the lord, praise the lord, amen, hallelujah, hallelujah, praise the lord, praise the lord, praise the lord, praise the lord, amen, hallelujah, praise him, praise him, praise him, praise him, hallelujah, hallelujah, amen, 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 hallelujah, 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 praise the lord, 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 hallelujah, hallelujah. அருமையான தேவனே பரிசுத்தமாய் இந்த பூமியில் நாம் ஜீவிக்க முடியும். Beloved people of God, it is possible for us to live a holy life in this world. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మనం పరిశుద్ధ జీవితం చేయగలము. प्यारे लोगों, हम इस पृथ्वी में पवित्र जीवन बिता सकते हैं. பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தமாகிய யோசேப்பினால் பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க முடிந்தால் புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தமாகிய நம்மால் ஏன் ஜீவிக்க முடியாது? If it was possible for the saint of the Old Testament Joseph to live a holy life, why it should not be possible for us even as we are living in the New Testament? పాత నిబంధన పరిశుద్ధుడు యోసేపు పవిత్ర జీవితం చేయనప్పుడు మనం కూడా ఎందుకు పరిశుద్ధ జీవితం చేయలేము? जब पुराना नियम में यूसुफ को पवित्र जीवन बिता सकता है तो हम जो नए नियम के लोग हैं क्यों हम पवित्र जीवन नहीं बिता सकते? பழைய ஏற்பாட்டில் அவர்கள் கிருபை இல்லை. In the Old Testament they did not have the grace. పాత నిబంధనలో వారికి కృప లేదు, దేవుని కృప లేదు. पुराना नियम में उनको अनुग्रह नहीं था. அவருக்கு பரிசுத்த அபிஷேகம் இல்லை. They also did not have the anointing of the Holy Spirit. వారికి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం లేదు. उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं था. ஆனால் உங்க எல்லாருக்கும் கர்த்தர் அபிஷேகத்தை தந்திருக்கிறார். Well, unto all of you the Lord had given the anointing. ఆయనను మీకు అందరికి దేవుడు అభిషేకం అనుగ్రహించినారు. परमेश्वर ने आपको सबको अभिषेक किया है. நாம் ஒரு நாள் தேவ கிருபையை பெற்றுக்கொள்கிறோம். Each and every day we receive the grace of God. మనం ప్రతిదినము దేవుని కృపను పొందుకొనుచున్నాము.
ఉన్నాము. हर एक दिन परमेश्वर का अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं. கிருபையினால் அபிஷேகத்தினால் நான் இந்த பூமியில் பரிசுத்தமாய் இயேசு ஜீவித்தது போல ஜீவிக்க முடியும். By the grace of God, it is possible for us to live a holy life on the earth as Jesus did. దేవుని కృప వలన పరిశుద్ధ జీవితం పవిత్రాత్మ ద్వారా మనము చేయగలము. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इस पृथ्वी में हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं, जैसे यीशु मसीह ने पवित्र जीवन बिताया. பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க முடியதான் கர்த்தர் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை தந்திருக்கிறார். Only because it is possible to live a holy life, God had given us the anointing of the Holy Spirit. పరిశుద్ధంగా జీవించుట కొరకే దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని మనకి ఇచ్చి ఉన్నారు. पवित्र आत्मा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें दिया है. இந்த மீட்டிங் வாலிபர் கூட்டம் முடியறதுக்கு முன்பாக ஒரு 10 நிமிடம் நல்ல ஒரு நிறைவான அபிஷேகத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். Therefore, before this youth meeting come to an end, for about 10 minutes we will surrender for a fine infilling of the Holy Ghost. इस कारण से इस यूथ मीटिंग खत्म होने से पहले 10 मिनट अच्छा से अभिषेक से भर जाएं. యవన కూటము ముగించే ముందుగా 10 నిమిషాలు మంచిగా మనం పవిత్రాత్మతో నింపబడేదము. நிறைவானது வரும்போது குறைவானது ஒளிந்து போகும். When that which is full come, that which is in part shall flee. సంపూర్ణత వచ్చినప్పుడు కొరత అనేది తొలగిపోవును. जब पूर्णता आती है कमजोरी सब हट जाती है. நிறைவான ஒரு அபிஷேகம் வரும்போது நம்முடைய ஜீவிதத்தில் உள்ள பலவீனங்கள் பரிசுத்த ஜீவன் செய்ய இதெல்லாம் பலவீனப்படுத்துறது அதெல்லாம் நம்முடைய ஜீவிதத்தை அகன்று போகும். When the fullness of the anointing come into us, whatever or the weaknesses in our life disallowing us to live a holy life shall flee. నిండైన అభిషేకం వచ్చినప్పుడు మన బలహీనతలు అన్ని తొలగిపోవును. जब अभिषेक पूर्ण रीति से हमारे जीवन में आता है, जो बलहीनता है वो पूरी रीति से हट जाता है. இயேசு பாவம் செய்யவில்லை, பாவம் அறியவில்லை, அவரில் பாவம் இல்லை. Jesus did no sin, he knew no sin, and he had no sin in him. ఆయన పాపం చేయలేదు, పాపం ఎరుగలేదు, ఆయన యందు పాపం లేదు. यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, उसके अंदर में पाप नहीं था, उसने पाप नहीं जानता था. அதேபோல நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்திலும் பாவம் இல்லாமல் நாம் பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க கர்த்தர் உதவி செய்வார். In the same manner, the Lord only will help us that we may live a sinless life in our spirit, soul and the body. అటువలే పరిశుద్ధంగా జీవించుటకు ప్రాణ ఆత్మ శరీరంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయం చేయను. इस रीति से परमेश्वर ही हमें मदद करेगा प्राण आत्मा शरीर में पवित्र जीवन बिताने के लिए. வாலிபர்களே உங்களால பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க முடியாதனால் கர்த்தர் உங்களுக்கு பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க அவர் உதவி செய்வார். Oh youth, by you it shall not be possible, but then the Lord in you will help you to live a holy life. యవనులారా మీరు పరిశుద్ధంగా జీవించలేరు, కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు సహాయం చేయను. पवित्र जीवन आपके द्वारा नहीं हो सकता है, परंतु यीशु मसीह जो आपके अंदर में उसके द्वारा आप पवित्र जीवन बिता सकते हैं. நீ சில ஆண்டவரே என்னால முடியவில்லை. You need to confess, Lord, I cannot. మీరు ఒప్పుకోలు చేయవలన ప్రభువా నా వల్ల కుదరటం లేదు. आप कबूल कीजिए कि मैं नहीं सकता हूं हे परमेश्वर. ஆண்டவரே எத்தனை முறை நான் முயற்சி செய்தேன், நான் தோல்விதான் உண்டாயிருக்கிறது. Countless times I tried, Lord, but I only faced failures. ప్రభు అనేక పర్యాయములు నేను పోరాడినాను, కానీ నా వల్ల కుదరటం లేదు. परमेश्वर मैं कई बार पवित्र जीवन बिताने के लिए कोशिश किया, परंतु हर बार हार गया. எத்தனை முறை என்னுடைய ஞானத்தை என்னுடைய புத்தியை உபயோகப்படுத்தி என்னால பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க முடியவில்லை. Using my knowledge and wisdom I tried, but then I'm not able to. అనేక సందర్భంలో నా యొక్క బుద్ధి ద్వారా జ్ఞానం ద్వారా నేను జీవించి తలంచి తిరిగానే నేను జీవించలేకపోయినాను. प्रभु कई बार मैंने मेरे बुद्धि के द्वारा पवित्र जीवन बिताने कोशिश किया, परंतु मैं नहीं कर पाया. ஆண்டவர் இயேசு எனக்கு உம்முடைய கிருபையை தாரும். Oh Lord Jesus, give me your grace. అందుకు ప్రభువా నీ యొక్క కృపను నాకు అనుగ్రహించుము. हे यीशु तेरी कृपा मुझे दे. ஒரு நிறைவான ஒரு அபிஷேகத்தை தாரும். Give me the fullness of thy anointing. ఒక నిండైన అభిషేకం నాకు అనుగ్రహించండి. पूर्णता की अभिषेक मुझ पर उंडेल दे. நான் என்னை முற்றிலுமாய் உம்முடைய கரங்களில் ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். I surrender myself completely into thy hand. కనుక సంపూర్ణంగా మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాను. मैं पूरी रीति से मेरे शरीर को आपको समर्पण करता हूँ. நீங்கள் ஒரு 50% கர்த்தருடைய கரத்தில் ஒப்புடுத்தார், 50% தான் ஜீவிக்க முடியும் If பரிசுத்தமாக. you surrender 50%, you would be able to live only 50% holy life. 50% మాత్రం మీరు దేవునికి సమర్పించినట్లయితే 50% పరిశుద్ధంగా జీవించగలరు. यदि आप 50% अपने शरीर को सौंप दे तो परमेश्वर भी 50% ही काम कर सकता है. 75% ஒப்பு கொடுத்தால் 75% பரிசுத்தமாக ஜீவிக்க முடியும். ஒரு 25% தோல்வி ஜீவிதத்தில் தோல்விகள் If காணப்படும். you surrender 75%, you can live only 75% holy life. The rest 25% will be a life of failure. 75% మీరు సమర్పించినట్లయితే ఆ 75% మీరు జీవించగలరు, 25% మీరు జీవించలేరు. यदि आप 75% ही आप परमेश्वर को देंगे तो बाकी 25% तो हरावट दिखाई देगा. 90% ஒப்பு கொடுத்தால் 90% ஜீவிக்க முடியும், 10% தோல்விகள் காணப்படும். If you surrender 90%, you could live 90%. The other 10% will be a failure. 90% మీరు సమర్పించినట్లయితే 90% మీరు పరిశుద్ధంగా జీవించగలరు,
10% మీరు यदि పరిశుద్ధంగా आप జీవించలేరు. 90% आप देंगे, उसी रीति 90% ही पवित्र जीवन बिता सकेंगे, 10% तो आप हारे हुए व्यक्ति होकर दिखाई देंगे. 100% முற்றிலுமாய் உங்களை ஒப்பு கொடுத்தால் முற்றிலுமாய் பரிசுத்தமாய் உங்களால் ஜீவிக்க முடியும். But if you surrender 100%, you will be able to live a holy life 100% of your life. ఆయనను 100% మీరు సమర్పించినట్లయితే 100% పరిశుద్ధంగా జీవించగలరు. यदि 100% आप अपने आप को समर्पण करेंगे तो 100% आप पवित्र जीवन बिता सकते हैं. எனவே அபிஷேகத்தில் இருக்கும்போது 100% முற்றிலுமாய் உங்களை கர்த்தரிடம் ஒப்பு கொடுங்கள். And therefore, whenever you get the anointing, surrender 100% into the hands of Lord. కనుక అభిషేకం అందు నింపడినప్పుడు మనం 100% దేవునికి సమర్పించుకుందాము. इस कारण जब आप अभिषेक प्राप्त करते हैं 100% परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए. ஆவியான என் ஆவி ஆத்மா சத்தின் எல்லா பகுதியிலும் நீர் ஆளுகை செய்யும். Oh Lord, rule thou in all portions of my spirit, soul and body. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా ప్రాణ ఆత్మ శరీరంలో అన్ని భాగములు మీరు ఏలుబడి చేయండి. हे पवित्र परमेश्वर, मेरे प्राण आत्मा शरीर में पूरी रीति से काम कर. பரிசுத்தாவினர் பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க நமக்கு உதவி செய்வார். Holy Spirit of God is the one who will help us to live a holy life. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు పరిశుద్ధంగా జీవించుటకు సహాయం पवित्र చేయను. आत्मा जो परमेश्वर है वो आपको पवित्र जीवन बिताने के लिए मदद करेगा. இயேசுவை போலவே ஜீவிக்க உதவி செய்வார். He will help us to live like Lord Jesus himself. యేసు వలె జీవించుటకు సహాయం చేయను. यीशु के समान जीने के लिए मदद करेगा. பழைய ஏற்பாட்டில் இன்னொரு பரிசுத்தவானை பற்றி சொல்லப்படுகிறது தானியேல். Another saint of God about whom mentioned the Holy Testament is Daniel. పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఇతర పరిశుద్ధుడు దానియేలు. शास्त्र में दूसरा जो व्यक्ति है वो दानियेल है. ஜஸ்ட் 1-2 காரியங்களை சொல்லிட்டு நம்ம அபிஷேகத்தில் நிரம்பலாம். One or two more things and then we will get the infilling of the anointing. ఒకటి రెండు కార్యములు తెలుసుకొని మనం అభిషేకంలో एक दो बातों నింపబడదాం. को ध्यान करते हुए हम पवित्र आत्मा को जगा देंगे. இந்த ரெண்டு பேருமே வாலிபர்கள் தான். யோசேப்பும் வாலிப வயதில் பரிசுத்தமாய் ஜீவித்தான். தானியேலும் வாலிப வயதில் பரிசுத்தமாய் ஜீவித்தான். Both of these were youngsters. Joseph lived a holy life when he was a youth, so did Daniel. యేసేపు దానియేలు ఇద్దరు యవనస్తులే, వారు పరిశుద్ధంగా యవన ప్రాయమందు జీవించారు. यूसुफ और दानियल दोनों लोग पवित्र जीवन बिताए थे. சில நேரம் பிசாசு உங்கள் காதுல முறுமுறுப்பான். நீ வாலிபன் உண்டான பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க முடியாது, நீ வயசான பிறகு பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்கலாம், இப்ப முடியாது என்று சொல்லுவான். Sometimes devil will come and murmur in your ear saying that you are a young person, you cannot live holy life now, but when you become old you could live a holy life. కొన్ని సందర్భంలో సాతాను మీ యొక్క చెవి యందు గుసగుసలాడును, మీరు యవనులు మీరు పరిశుద్ధ జీవితం చేయలేరు. कई बार शैतान आपके कान में आकर कहेगा इस जवान समय में आप पवित्र जीवन नहीं बिता सकते, परंतु जब बूढ़े होंगे तब कर सकते हैं. யாராவது அப்படிப்பட்ட சத்தம் கேட்கிறீர்களா? Do any one of you hear such a voice? ఎవరైనా అటువంటి శబ్దం వింటున్నారా? क्या आप ऐसे कुछ आवाज को सुने हैं? எப்போதெல்லாம் தோல்வி வருதோ அப்பெல்லாம் பிசாசு சொல்லுவான், நீ வாலிபன் உன்னால முடியாது, நீ வயசான பிறகு நீ ஜீவிக்கலாம் என்று. Whenever you were defeated and every such time devil will tell it's not all right, it is all right, you are a young person, you cannot live a holy life now. ఎప్పుడైనా మీరు అపజయం పొందుదురో అప్పుడు అపవాదించి మాట్లాడుదురు, మీరు యవనులు మీరు పరిశుద్ధ జీవితం చేయలేరు, మీ యొక్క వృద్ధాప్యమందు పరిశుద్ధ జీవితం చేయగలరు. जब आपके जीवन में हार आया तब शैतान आके कानों में कहा होगा आप एक जवान है, आप पवित्र जीवन नहीं बिता सकते हैं. அருமையான வாலிபர்களே, இந்த வாலிப வயதில் நீ இயேசுவுக்காக நம்ம பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க முடியும். Beloved youths, in your youthhood you could live a holy life for Lord Jesus. ప్రియమైన యవనులారా, మీరు యొక్క యవనక ప్రాయమందు మీరు పరిశుద్ధంగా దేవుని కొరకు జీవించగలరు. हे जवान, आपके जवान के समय में आप परमेश्वर के पवित्र जीवन बिता सकते हैं. தானியேல் என்ன செய்தான்? What did Daniel do? దానియేలు ఏం చేసెను? தானியேலுடைய பரிசுத்த ஜீவித்தின் ரகசியம் என்ன? The secret of holy life of Daniel. దానియేలు పరిశుద్ధ జీవితం యొక్క రహస్యం ఏమిటి? दानियल का पवित्र जीवन का राज क्या है? வாசிங்கள் தானியேல் 1:8. Daniel chapter 1 verse 8, please read. దానియేలు 1:8 दानियल का पहला अध्याय 8वां वचन. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. கர்த்தர் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. To glory be to God's holy name. परमेश्वर के नाम की महिमा होए. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. தானியேல் என்ன தீர்மானம் எடுத்தான்? What was the purpose was Daniel's? దానియేలు ఏమి నిర్ణయం తీసుకొనెను? ராஜாவின் போஜனத்தினாலும் அவருக்கு பானம் பண்ணுகிற திராட்சரசத்தினாலும் என் ஜீவித்தை நான் தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன். I will not defile my life with a portion of king's meat nor with the wine which he drink. दानियल ने मन में ठान लिया कि वे राज के भोजन खाकर और पीने के से वो दाखमधु से वो अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करेगा. రాజు భుజించు భోజనం వల్ల పానం వల్ల ద్రాక్షరసం వల్ల అపవిత్రపరచుకొనని తలంచెను. திராட்சரசம்
அந்த உலகத்தின் சந்தோஷத்தை காட்டுகிறது. The wine refer to the pleasures of this world. ద్రాక్ష రసము ఈ లోక సంతోషమును दाख సూచించుచున్నది. मधु है दुनिया की खुशी को दिखलाता है. பாவத்தின் சந்தோஷத்தை காட்டுகிறது. And that also show the pleasures of sin. పాప సంతోషమును वो ఛాయగా पाप की ఉన్నది. खुशी को दिखाता இந்த है. ராஜா இந்த உலகத்தின் அதிபதியாக பிசாசை காட்டுகிறான். And the king refer to the prince of this world, the devil. ఈ యొక్క రాజు ఈ యొక్క లోక అధిపతి అయిన సాతానుకు ఛాయగా ఉన్నాడు. राजा जो है ये दुनिया का अधिपति शैतान को दिखा देता है. அவன் உலகத்தின் சந்தோஷத்தையும் பாவத்தின் சந்தோஷத்தையும் வாலிபர்களுக்கு தந்து அவள் ஜீவத்தை கெடுக்கிறான். He gives the pleasures of the world, pleasures of the sin, and corrupts the life of the youths. అతడు ఈ యొక్క లోక సంతోషమును యవ్వన సంతోషమును వాళ్ళకి ఇచ్చి అపవిత్రపరుస్తున్నాడు. दुनिया की खुशी जवान की खुशी देखकर इस जवानों को खराब करना चाहता था. ஆனால் நாம் தானியேலை போல ஒரு உறுதியான தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். இந்த திராட்சரசத்தினால என் ஜீவித்தை நான் தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன். But like David, we need to make a firm decision that I will not defile my life by the meat and the wine of the king. దానియేలు వలె దృఢ నిశ్చయత మనం చేసుకొనవలెను. ద్రాక్షారసం వలన నేను అపవిత్రపరచబడను. दानियल के समान हम भी निर्णय लेना चाहिए ताकि हम भी इस दाख मधु के द्वारा हम अपने आप को पवित्र न करें. நமக்கு தேவன் ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை தந்திருக்கார். அதுதான் பரிசுத்தாவின் சந்தோஷம். Unto us God had given a great joy, and that is the joy of the Holy Ghost. దేవుడు మనకు గొప్ప సంతోషమును అనుగ్రహించున్నారు. అదే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని परमेश्वर ने సంతోషము. हमें खुशी दिया है, वो पवित्र आत्मा का खुशी है. உலக சந்தோஷம் பாவ சந்தோஷம் அற்பமானது, அது வேதனை தரக்கூடியது. The pleasure of the world, pleasure of the sin, or but for a while, and they can only give you pain. లోక సంతోషము పాప సంతోషము అల్పమైనది, అది వేదనను అనుగ్రహించును. ये दुनिया का खुशी पाप का खुशी कुछ समय के लिए है. ஆனால் தேவன் தருகிற சந்தோஷமோ பரிசுத்த சந்தோஷமோ நித்தியமானது. But then the joy that God give us, the joy of the Holy Ghost, is eternal. ఆయనను దేవుడు అనుగ్రహించు సంతోషము, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిచ్చే సంతోషము నిత్య సంతోషము. जो खुशी परमेश्वर हमें देता है वो अनंतन खुशी है. அடுத்து ராஜாவின் போஜனத்தினால் என்னை தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன். And then subsequently he also said that I will not defile myself by the meat of the king. రాజు భోజనం వల్ల నేను అపవిత్రపరచబడను. राजा का भोजन से मैं अपने आप को खराब नहीं करूंगा. இந்த போஜனம் தேவ சித்தம் செய்தலை காட்டுகிறது. And this meat here refer to doing the will of God. ఈ యొక్క భోజనము దేవుని చిత్తమును చేయటం చూపుచున్నది. जो खाना को कहा गया वो परमेश्वर का इच्छा को कहा गया है. அருமையான வாலிபர்களே, நாம் இயேசு போல தேவ சித்தம் செய்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். Beloved young people, like Jesus, we must be seen as people that do God's will. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, యేసు వలె మనం దేవుని చిత్తము చేయవలెను. प्यारे लोगों, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहिए. நாம் பிசாசின் சித்தம் செய்யக்கூடாது. We must not do the will of the devil. మనం అపవాది చిత్తము చేయకూడదు. हम शैतान की इच्छा को पूरा नहीं करना பிசாசு चाहिए. அநேக காரியங்களை சொல்லலாம், நாம் அதை கேட்டு அதன்படி செய்யக்கூடாது. Devil might say many things, but you must not listen to those and do accordingly. शैतान అపవాది అనేక కార్యములు మీకు చెప్పును గాని దాన్ని విని మీరు దాని ప్రకారం చేయకూడదు. शैतान बहुत कुछ कहेगा परंतु उस रीति से हम नहीं करना चाहिए. உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமா உங்களை தூண்டி சில காரியங்களை செய்ய வைப்பான். Sometimes through your friends he will instigate you to do certain things. కొన్ని సందర్భంలో మీ యొక్క స్నేహితుల ద్వారా మిమ్మల్ని ప్రేరేపించబడి పాపం చేయ दोस्तों के द्वारा कुछ समय में आपको पाप करने के लिए उत्साह करेंगे. தானியேல் போல நாம் உறுதியான தீர்மானம் எடுக்கணும். ராஜாவின் போஜனத்தினாலும் திராட்சரசத்தினாலும் நான் என்னை தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன். But like Daniel, we also need to make a very firm decision saying, by the meat and drink I will not defile myself. దానియేలు వలె దృఢ నిర్ణయం తీసుకొనవలెను. నేను రాజ భోజనం వల్ల పానం వల్ల నేను అపవిత్రపరచబడను. जैसा दानियल ने अपने जीवन में ठान लिया कि मैं राजा के भोजन खाकर और पानी के दाख मधु पीकर मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, वैसे हम भी निर्णय लेना चाहिए. யார் யாரெல்லாம் ஒரு தீர்மானம் எடுக்க விரும்புகிறீர்கள்? Who amongst you want to make a decision like that? ఎవరంతా నిర్ణయం తీసుకొన కోరుచున్నారు? उनको अपने जीवन में अपने निर्णय लेना ஆண்டவரே, चाहिए. இது முதல் இனிமேல் இந்த ராஜாவின் போஜனத்தினாலும் திராட்சரசத்தினாலும் நான் ஜீவித்தை நான் தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன். From now on I will not defile my life with the meat and the drink of the king. ప్రభువా, ఇప్పటి నుండి నేను రాజు భోజనం వల్ల పానం వల్ల అపవిత్రపరచబడను. உலக சந்தோஷத்தினாலும் பாவத்தின் சந்தோஷத்தினாலும் என் ஜீவித்தை தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன். I will not defile my life by the pleasures of the sin and of the world. ఈ లోక సంతోషము పాపం వల్ల నేను అపవిత్రపరచబడను. इस दुनिया की खुशी के द्वारा मैं अब मेरे जीवन को खराब नहीं करूंगा. நான் பிசாசின் சித்தமோ மற்றவருடைய சித்தமோ செய்ய மாட்டேன். I neither will do the will of the devil nor of the others. నేను అపవాది చిత్తము ఇతరుల చిత్తము నేను చేయను. मैं शैतान की मर्जी नहीं तो दूसरों का मर्जी मेरे जीवन में नहीं करूंगा. அந்த தீர்மானம் எடுக்கிறவர்கள் கிருபைக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Such who made that decision for the grace of God, let us all praise the Lord. అటువంటి నిర్ణయం తీసుకొని వారు కృప కొరకు దేవుని స్తోత్రించెదము. Praise the Lord. சத்தமாக praise the Lord, 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 praise the Lord.
அது மாத்திரமல்ல தானியேலுடைய ஜீவிதத்தில் பரிசுத்த தேவர்களின் ஆவி காணப்பட்டது. Not only that, in the life of Daniel, the spirit of holy God was seen. అది మాత్రం కాదు, దానియేలు యొక్క జీవితంలో పరిశుద్ధ దేవుని యొక్క ఆత్మ కనబడెను. दानियल का जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा का आत्मा दिखाई दिया. எனவே நமக்குள்ள அந்த பரிசுத்த தேவனுடைய ஆவி ஆகிய பரிசுத்த ஆவி நமக்குள்ள வாசம் செய்ய வேண்டும். And therefore the spirit of the holy God or the Holy Ghost will have to abide in us. కనుకనే మన యొక్క జీవితంలో ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మక దేవుని ఆత్మ కనబడవలెను. इस कारण से परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में काम करना चाहिए. பழைய ஏற்பாட்டில் தானியேலுடைய ஜீவிதத்தில் பரிசுத்தர் வந்து விட்டு போனார். சில காரியங்களை சொல்லும்படியாக, சில காரியங்களை செய்யும்படியாக அவன் மேல் வந்து விட்டு சில காரியங்களை அவன் செய்து விட்டு அவன் உடனடியாக ஆவியானவர் சென்று விட்டார். In the life of Daniel, the spirit of God had come and told him certain things and commanded him to do certain things, and after that he departed. పాత నిబంధన గ్రంథంలో దానియేలు యొక్క జీవితంలో కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే పవిత్రాత్మ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చి వెళ్ళిచున్నాడు, ఆ యొక్క కార్యములు చెప్పి వెళ్ళిచున్నాడు. दानियल के जीवन में भी उसके समय में पवित्र आत्मा उसके जीवन में कुछ चीजें सिखाया, उस रीति से उस चीजों से उसने बाहर आ गया. ஆனால் அருமையான வாலிபர்களே, அந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் பரிசுத்தாவினர் நமக்குள் வாசம் செய்கிற அனுபவத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம். But in the New Testament dispensation, the spirit of God is abiding in us, and this is the experience we have obtained. ప్రియమైన యవనస్తులారా, నూతన నిబంధన కాలంలో మనము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో నివసించుట ఆ యొక్క అనుభవంలో ఉన్నాము. हम जो पवित्र परमेश्वर के बच्चे नए नियम के हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करता है. எனவே நிச்சயமாகவே நம்மால் பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க முடியும். And certainly therefore it is possible for us to live a holy life. కనుకనే నిశ్చయముగా మన పరిశుద్ధ జీవితం చేయగలము. हाँ, ये निश्चय है कि हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं. உண்மையாகவே யார் யாரெல்லாம் பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க விரும்புகிறீர்களோ முழங்கால் நில்லுங்க, ஒரு 10 நிமிடம் மாத்திரம். Whoever sincerely desire to live a holy life, kneel down for 10 minutes. Stand on your knees. పరిశుద్ధ జీవితం చేయగా వాంఛించేవారు మోకరించెదము. जो लोग पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं, वैसे जवान लोग अपने घुटनों में खड़ा हो जाइए. விசேஷமா யார் யார் அபிஷேகம் பெறவில்லையோ கர்த்தர் இந்த நேரத்தில் உங்களை அபிஷேகம் பண்ண போகிறார். If any one of you have not received the anointing, this time the Lord is going to anoint you. ఈ సందర్భంలో ఎవరైతే అభిషేకం పొందలేదో వారిని అభిషేకించబోచున్నాడు. यदि आपके बीच में कोई लोग अभिषेक नहीं प्राप्त किए तो परमेश्वर आपका अभिषेक करने वाला है. கண்களை மூடுங்கள். Everyone close your eyes. అందరూ కన్నులను మూసుకుందాము. सब लोग आंखें बंद कीजिए. உங்கள் வாய் திறந்து ஆண்டவரோடு பேசுங்கள். And open up your mouth and talk to the Lord. मुंह खोलकर परमेश्वर से बातें कीजिए. ஆண்டவரே, నోరు తెరిచి దేవుడితో మాట్లాడేదము. கர்த்தாவே, நான் பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க விரும்புகிறேன். Lord, I desire to live a holy life. ప్రభువా, నేను పరిశుద్ధంగా జీవించు परमेश्वर కోరుచున్నాను. में पवित्र जीवन बिताना चाहता हूँ. எல்லாரும் கண்களை மூடி வாய் திறவுங்கள். Everyone close your eyes but open up your mouth. అందరూ కన్నులు మూసుకొని నోరును తెరవండి. आंख बंद कीजिए, मुंह खोलिए. இயேசுவே, நான் பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க விரும்புகிறேன். Lord, I desire to live a holy life. యేసు, నేను పరిశుద్ధంగా జీవించు కోరుచున్నాను. परमेश्वर में पवित्र जीवन बिताना चाहता हूँ. எத்தனையோ முறை நான் முயற்சி செய்து அதில் தோல்வி அடைந்திருக்கிறேன். Countless times I tried but I failed. అనేక సందర్భంలో నేను ప్రయాసపడి అపజయం పొందినాను. कितने बार मैंने कोशिश किया, मैंने हार मान लिया. எத்தனை முறை நான் தீர்மானம் எடுத்தேன், அந்த தீர்மானத்தில் உறுதியாய் நிற்க முடியவில்லை. So many times I tried, decided but not able to remain firm. అనేక సందర్భంలో నేను నిర్ణయం తీసుకొని నేను నిర్ణయం ప్రకారం జీవించలేదు. बहुत बार मैंने निर्णय किया परंतु मैं हार गया. ஆனால் இந்த மாலை நேரத்தில் நான் கேட்ட வசனத்துக்கு நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். Therefore now I surrender to the word that I've heard. నేను వినేటటువంటి వాక్యమును నేను సమర్పించుకొనుచున్నాను. परंतु मैं इस वाक्य को जो मैंने सुना है उसके लिए मैं समर्पण करता ஆண்டவரே, हूँ. கேட்ட வசனத்தின்படி உண்மையாய் ஜீவிக்க, பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க எனக்கு அது கேட்ட ஒரு கிருபை தாரும். But therefore Lord, give unto me the grace whereby I would be able to live a truthful life according to the word that I've heard. విన్న వాక్య ప్రకారము నిజముగా జీవించుటకును పరిశుద్ధంగా జీవించుటకు సహాయం చేయము. हे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार मुझे अनुग्रह कर ताकि मैं पवित्र जीवन बिता सकूं. என்னுடைய எண்ணங்கள்ல, சிந்தனைகள்ல, பார்வைகள்ல, நினைவுகள்ல, தோற்றங்கள்ல, பேசும்போது பிரதிகளை பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க உதவி செய்யும். Lord, help me in my thought, in my talk, in my vision, imagination. Help me to live a holy life. నా యొక్క తలంపుల్లో, కోరికల్లో, వాంఛల్లో, ఇచ్ఛల్లో నేను పరిశుద్ధంగా జీవించుటకు నాకు సహాయం చేయము. हे परमेश्वर, मुझे मदद कर. मेरे भावनाओं में, मेरी इच्छाओं में, मेरे चाल चलन में पवित्र जीवन बिताने के लिए मदद कर. யார் யாரெல்லாம் அவ்வாறு ஜீவிக்க விரும்புகிறீர்களோ உங்களை முற்றிலுமாய் கர்த்தருடைய ஒப்பு கொடுங்கள். Whoever desire to live a life like that, surrender into the hands of God. ఎవరంతా పరిశుద్ధంగా జీవించ కోరుచున్నారో సంపూర్ణంగా దేవుని చేతికి సమర్పించుకొనుడి. लोग अपने आप को ऐसे निर्णय करना चाहते हैं, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दे दीजिए. என்னை முற்றிலுமாய் நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே, 100% ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. Lord, I surrender myself completely, 100%. ప్రభువా, నేను 100% సమర్పించుకొనుచున్నానని సమర్పించండి. परमेश्वर, मैं 100% मेरे जीवन को आपको समर्पण करता हूँ. ஒப்பு கொடுத்தலுக்கு ஏற்றவர் ஒரு அபிஷேகம் இறங்க போகிறது. As you surrender, there shall be a corresponding kind of anointing.
anointing. మీరు సమర్పించడానికి తగినట్లుగా అభిషేకం మీకు దేవుడు जैसे आप అనుగ్రహించారు. समर्पण करते हैं अभिषेक उतर आ रहा இதுவரை है. பெற்றிராத ஒரு பெரிய அபிஷேகம் இறங்க போகிறது. Mighty anointing shall come now which you have never experienced so far. దేవుడు గొప్ప అభిషేకం ద్వారా మనల్ని నింపబోచున్నాడు. आज तक अनुभव नहीं किया वो अभिषेक आपके ऊपर उतर आ रहा है. நிறைவான அபிஷேகம் இறங்க போகிறது. Fullness anointing shall descend now. ఒక నిండైన అభిషేకం దేవుడు పంపుచున్నాడు. पूर्णता की अभिषेक आपके ऊपर में उतर आ रहा கர்த்தர் है. தம்முடைய அபிஷேகத்தை ஊற்றுகிறார். The Lord is pouring his anointing. దేవుడు తన యొక్క అభిషేకమును కుమ్మరిస్తున్నాడు. परमेश्वर आपके ऊपर अभिषेक उंडेलता है. ஒரு அக்கினி பரிசுத்த அக்கினி நம்முடைய மத்தியில் இறங்குகிறது. Holy fire is coming amongst us now. పరిశుద్ధ అగ్ని మీ యొక్క మధ్యలో దిగుచున్నది. पवित्र आग आपके ऊपर उतर आता है. யார் யாரெல்லாம் பரிசுத்தமா வாஞ்சிக்க விரும்புகிறார்களோ அவர்கள் மேல் அந்த அக்கினி இறங்குகிறது. Whoever like to live a holy life, upon them the fire comes. ఎవరైతే పరిశుద్ధంగా జీవించ కోరుచున్నారో వారి మీద ఆ యొక్క పరిశుద్ధ అగ్ని जो దిగుచున్నది. बच्चे पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं वैसे लोगों के ऊपर आग उतर आ रहा அந்த है. அக்கினியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Receive that fire. ఆ యొక్క అగ్నిని పొందుకొనుడి. उस आग को हासिल कीजिए. பரிசுத்த அக்கினியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Receive that holy fire. పరిశుద్ధ అగ్నిని పొందుకొనుడి. पवित्र आत्मा को हासिल कीजिए. சபால ரொபகல ஹந்திவில மௌரியல சகல திடுவிகல மௌரியல ஆமென். எல்லாரும் அந்த அபிஷேகத்தை பெற்று கர்த்தரில் மகிழ்ந்து களிகூறுவோமாக. Everyone receive the fire and rejoice in the Lord. అందరూ ఆ యొక్క పరిశుద్ధ అగ్నిని పొందుకొని సంతోషించండి. सब लोग पवित्र आत्मा को हासिल कीजिए. आग को हासिल कीजिए. खुशी முழுவதுமாய் मनाइए. அக்கினி உங்களை பற்றி எரியட்டும். May fire fill you completely. సంపూర్ణంగా అగ్ని దహించనివ్వండి. ये आग पूरा जलने दीजिए. ஹந்திவில மௌரியல ரொபக சபால ரக்கதிட ஹந்திவில மௌரியல ரிவியல ரக்கதிட ஷிவில பகல ரிக்கதிட ஹந்திவில மௌரிய சபா ரிக்கல மௌரிய ஹந்திட சபால ரொபகதிட ஹாலிய ரிவியல சகல ரிக்கல மௌரிய ஹந்திட சகல மௌரிய ஹந்திட ரிவி சபா ரக்கதிட ஹாலிய ஷிடிவிகல திடிவில கதிட ஆமென் 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 ஹalleluya சபால ரக்கல மௌரியல ஹந்திவில மௌரிய சபா ரிக்கல மௌரிய சந்தரல ரிக்கல மௌரிய சபால ரக்கதி ரிவா சபால ரக்கதி ஹாலியா ஆமென் ஆமென். ஒரு நிமிடம் வாலிபர்களே, உங்களுடைய ஜீவிதத்தில் பலகீனமான பகுதி உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். One more minute, youths, you know as to what are areas of weakness in your life. ఒక్క నిమిషం యవనస్తులారా, మన యొక్క బలహీనత కార్యములు మనకు మంచిగా తెలియను. एक मिनट जवान थे आपके जीवन में, आप जानते हैं आपका क्या जीवन में बलहीनता है. அந்த பலகீனமான காரியத்தை தேவ சன்னிதியில் ஒப்புக்கொடுங்கள். That area of weakness, surrender in God's presence. ఆ యొక్క బలహీన కార్యమును దేవుని చేతికి సమర్పించండి. उस बलहीनता को परमेश्वर के समूह में आप दे दीजिए. ஆண்டவர், இந்த காரியத்தில் என்னால் ஒரு ஜெயம் இல்லை ஆண்டவரே. Lord, I did not do that this time. ప్రభువా, ఈ కార్యములో నాకు జయం లేదు ప్రభువా. परमेश्वर इस भाग में मेरे पर जय जीवन அந்த नहीं காரியத்தை है. தேவ சன்னிதியில் முற்றிலுமாய் ஒப்புக்கொடு. Surrender that area completely into God's hand. దేవుని చేతికి సంపూర్ణముగా సమర్పించండి. उस जीवन के भाग को परमेश्वर हाथ में सौंप दीजिए. பரிசுத்த அக்கினி இறங்குகிறது. The holy fire descends. పరిశుద్ధ అగ్ని దిగుచున్నది. पवित्र आग उतर आ रहा அந்த है. பலகீனத்தை சுட்டெரித்து போடுகிறது. That is burning out that weakness. उस ఆ యొక్క బలహీనతను దహించున్నది. बलहीनता को नाश कर दिया है. நம்முடைய மத்தியில் பரிசுத்த அக்கினி பற்றி எரிகிறது. The holy fire is flaming amongst us. మన మధ్యలో పరిశుద్ధ అగ్ని దహించబడుచున్నది. पवित्र आग हमें जला रहा है. ஹந்திவில மௌரியல சகல ரிவியல ஹந்திட ரிவாகல ஷமா ஹாலியா ஹந்திவில மௌரிய சடா தீகம ரிவா ஹந்திவில மௌரிய சகல மௌரியல ஹந்திட ரிகில மௌரிய ஹந்திவில மௌரியல ரிகல வகல திடிவில ஆமென் ஹalleluya. Let the fire fall on me, oh Lord, let the fire fall on me. Let the fire from heaven fall on me. Let the fire fall on me. Let the fire fall on me, oh Lord. Let the fire fall on me. Let the fire from heaven fall on me. Let the fire fall on me. Holy fire. Let the fire fall on me, oh Lord. Let the holy fall on me. Let the fire from heaven fall on me. Let the fire fall on me. Let the fire fall on me. Oh Lord, Holy fire. let the fire fall on me. Holy fire. Let the fire from heaven fall on me. The Let the holy fire fire fall on me. fall on me.
Let the fire fall on me, oh Lord, let the fire fall on me. Let the fire from heaven fall on me, oh Lord. Holy fire. Ribakala rikila moria handina shaba rikila moria ribaka shakala ribiala handina rahalia riba shakala rikila moria handina riba shakala moria la handina ribaka shakala moria handibila moria shaba la rakadir halia chadagala bagala ribiala bagala handibila moria shakala rahalia ribiala rakadir hala moria la Handivila Moria Samala Rikadira Halia. Amen, amen, hallelujah, 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 hallelujah. ஒரு பரிசுத்த அக்கினி சியோனிலிருந்து உன்னை நோக்கி வருகிறது. Holy fire from Zion is coming to you. सियोन के द्वारा पवित्र आग आ रहा है. கர்த்தர் अनेक வாலிபர்களை சியோனுக்கு அழைக்கிறார். God is calling many youths to Zion. परमेश्वर सियोन के लिए आपको बुलाता है. இந்த அக்கினி உன் அழைப்பின் தெரிந்து கொள்வதை உறுதிப்படுத்தும். Oh, this fire will make sure your election and calling. परमेश्वर आपका बुलावट को स्थिर करता है. கர்த்தர் உன் நெற்றியில் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்கிறதான ஒரு எழுத்தை எழுதுகிறார். Upon your forehead the Lord is writing holiness unto the Lord. పరిశుద్ధత పరిశుద్ధతని ముద్రిస్తున్నాడు. Yes, அந்த அக்கினியை பெற்றுக்கொள். Receive that fire. சியோனின் அக்கினியை பெற்றுக்கொள். Receive the fire from Zion. సియోను అభిషేకమును పొందుకొనుము. सियोन का आशीष कीजिए. Ribakati Rabba Halia Riala Handivina Moria Shakala Ribi Shama Halia Ribikati Rabakati Halia Handivina Moria Shakala Rikabala Rabakala Shakala Moria Ribakala Shakala Rikila Moria Handila Dikila Moria Shakala Moria Ribiala Bagala Handivina Moria Handira Halia Shadagala Bagala Tidibila Garabagatina Baulia. Hallelujah. Amen. Amen. கடைசியா ஒரு ரெண்டு நிமிடம் மாத்திரம். 2 more minutes only. खाली 2 मिनट बाकी है. చివరిగా 2 నిమిషములు మాత్రమే. சில வாலிபர்கள் अनेक நாள் அபிஷேகம் பெறாமல் காத்திருக்கிறார்கள். There are many youths tarrying, not able to receive anointing for so many days. అనేకులు అభిషేకమును పొందకుండా ఉండడం చూస్తున్నాం. कई जवान लोग बहुत दिनों से आत्मा नहीं पाए हुए. இந்த மாதத்தில் பரிசுத்தாவின் நாவை தொடுகிறார். But this evening the Holy Spirit of God touch your tongue. ఈ యొక్క సందర్భంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అభిషేకం ద్వారా నీ యొక్క నాలుకను విశ్వసించాలి. వాయి తెరచి అన్య భాష பேசு. Open up your mouth and speak in tongues. విశ్వసించి అన్య భాష మాట్లాడము. Receive the anointing. अन्य भाषा को बातें कीजिए. கர்த்தர் அபிஷேகிக்கிறார். உன்னை அபிஷேகிக்கிறார். The Lord is anointing you. దేవుడు అభిషేకిస్తున్నాడు. परमेश्वर आपको अभिषेक करता है. Ribakala Shigala Ribakati Rahala Mauriala Handibila Mauria Shavala Rakati Rahalia Shilibikala Rabaka Shavala Riala Mauria Handibila Mauria Shandara Rabaka Shama Halia Rikala Mauria Rikati Rahala Mauriala Shadagala Bagala Didibila Gara Bakati Mauria Handibila Mauria. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. கர்த்தர் நம்மோடு பேசினதான எல்லா வசனங்களுக்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். For all the words with which God spake unto us, let us all praise the Lord. దేవుడు మాట్లాడినటువంటి అన్ని వాక్యముల కొరకు దేవుని స్తోత్రించదము. परमेश्वर ने जो बातें हमसे किया जिसकी तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. இந்த பாவம் நிறைந்த உலகத்தில் அக்கிரமம் நிறைந்த உலகத்தில் பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க தேவன் கிருபையும் அபிஷேகத்தையும் கர்த்தர் நமக்கு தந்தபடியால் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். God gave us grace and also the anointing to live a holy life in the world filled with sin and iniquity. Let us praise the Lord. ఈ యొక్క పాప లోకములో అక్రమ లోకములో దేవుడు పరిశుద్ధంగా జీవించుటకు ఆయన కృపను ఇచ్చే మనల్ని పరిశుద్ధంగా నడిపిస్తున్నాడు గనుక స్తోత్రించదము. दुनिया में पवित्र जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक दिया जिसकी तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. தொடர்ந்து மாலை ஆராதனையும் தொடர்ந்து நடந்த எல்லா கூட்டங்களையும் கர்த்தர் பொறுப்படுத்த ஆசீர்வதிக்கும்படியாக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் The பண்ணுவோம். Lord may undertake all the evening meetings and the other services. Let us all praise the Lord. కొనసాగించి సాయంకాలపు ఆరాధన అన్నిటిని కూడా ప్రభువు భారవించి నడిపించవలన గనుక స్తోత్రించదము. शाम की सभाओं को और बाकी सभाओं को परमेश्वर आशीष करना चाहिए, तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. பிதாவுக்கு பரிசுத்த தேவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Giving glory to Father, Son and the Holy Ghost. Let us all praise the Lord. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కొరకు స్తోత్రించదము. आदर मान महिमा पिता पुत्र पवित्र आत्मा को देते हुए तारीफ करेंगे.
Praise the Lord. Praise the Lord. Righteous and heavenly Father, we praise you and thank you, Lord, for the blessed time thou hast given us to glorify thy name. Lord, as a holy God, thou hast come in our midst and blessed thy children with the holiness and purity, O God. Master, thou hast devoured a great fire in our midst that has devoured all the weaknesses of thy children. For that we praise you and thank you. Lord, right now as they go depart from this place also, as they heard the word of God, let them be not only be hearers but only doers also, God. Strengthen them more and more, lead them and guide them, O God. Strengthen them and rest of the more of the meetings as they attend, anoint them double fold, O God. Strengthen them, bless their future. In sweet name of Jesus we ask this prayer. Amen. Let's praise God. Praise the Lord. 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 நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவின் கிருபையும் பிதாவின் அன்பும் பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியமும் காவலும் நம்மோரோடும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா. 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 Praise the Lord. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள்.